Il mio nome è Stefan, io sono il titolare della Vita SRL di Bolzano. La nostra azienda è specializzata nel realizzare infrastrutture per zone scistiche come bacini artificiali, impianti di nevamento, strade. Thierry Ledan, je suis chargé au sein de Théorème Ingénierie de la coordination des projets en France, notamment les projets destinés aux centres commerciaux, aux résidences hôtelières, aux grands bâtiments d'habitation et aussi aux parcs à thème et parcs de loisirs qui font partie de notre clientèle. AutoCAD LT è molto semplice da usare, l'interfaccia d'uso è molto intuitiva, non c'è molto bisogno di pensare al lavoro, eccetera, perché è tutto molto intuitivo. Nous avons adopté AutoCAD LT dès la création de la société. En fait, on ne s'est pas vraiment posé de questions, ça a été un choix évident, c'est un standard et il n'y a pas été question d'utiliser un autre logiciel en fait. Hanno fatto una grandissima differenza tra StudioVG Files perché possiamo comunicare anche con aziende e partner che usano software di Autodesk per scambiarci i file senza dover pensare a dei formati specifici, eccetera. Usiamo tutti gli stessi formati di file e questo ci aiuta moltissimo a guadagnare anche tempo nella comunicazione. Lorsque un client utilise Revit pour faire des métrés puis faire des chiffrages, nous pouvons lui transférer nos documents AutoCAD que lui intégrera à son logiciel pour pouvoir faire ses missions de calcul et d'économie de la construction. Con AutoCAD LT io posso avere accesso ai miei file uguale dove sono, uguale che computer uso, posso vedere i miei file sul mio iPhone, posso vedere i miei file su un computer anche di un altro ufficio guardandomeli online. Quand nous avons des délais très courts pour répondre à une demande d'un client, avec l'utilisation d'AutoCAD LT, nous n'avons pas de problème pour retransmettre les documents à temps et c'est toujours important pour le client. Essendo così distaccati in diversi paesi dell'Est Europa, io faccio una piccola modifica sul mio PC e i miei partner in Ucraina hanno la modifica nello stesso secondo e viceversa. Aujourd'hui, AutoCAD LT est un standard et je ne vois pas comment on pourrait travailler sans cet outil.